ଏବେ ନନା ଆମର ପାଣି ତଳ ଯାଉଛନ୍ତି ଠେକି ଭିତରେ ମଡର୍ନ ନନା ତେଣୁ ଇଏ ଜିନ୍ ଫିନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ମଠା ଫଠା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଦେଖ हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आपण मैंने आशा करी समस्त बहुत भल थे। तो आज वीडियो सोसाइटी होती कि आज हूँ मोर ओडिया नूआ वर्ष ता संग को आमर आज अच्छी महाविषुव महासंक्रांति। तो से आपण बहुत सारा अभिनंदन शुभकामना आमर हनुमान जयंती भी आज तो से बहुत सारा शुभकामना। तो आज रविवार तो जेहेतु आमर ये एग्जाम अच्छी 24 तारीख आम एग्जाम तापर आम सेमिस्टर फरक अच्छी तो से आमर ट्यूशनटा अच्छी से मोर चली जाए ट्यूशन 7टा 8टा अच्छी मोर घंटा ट्यूशन अच्छी। तो ट्यूशन आसला भिडियो आगे बढ़ा। तो आपण मानक पण संक्रांति बहुत सारा अभिनंदन। तो ये पण संक्रांति बहुत जोर खरा हुए तो ये आम खरा भी स्टार्ट होगा। तो बेस किसी कहनी ट्यूशन को जाकि आसला कथार आगे बढ़ा। ₹500 तो 108 यूनिट प्रोडक्शन कली क्लास 2 वाले केते हिजो। तो एबे आसी पहुँचली घरे ट्यूशन रु घंटाए पर आसी पहुँचली एबे 8टा बाजिलानी। तो जीवा एबे गाधई पाधई घरे ठाकुर पूजा करदे आमर हनुमान मंदिर जीवा। तो जाऊँगी गाधई पाधई ठाकुर पूजा करदे जीवा मंदिर। तो आपण मैंने देखिए आम नना आसी पूजा कर घर ठेकी फेकी बसी आज पणा सकाल ठेकी बसी नना को डकाई भारी भल पाठ कर नना माने मन मन पाठ कर। आपड़ जब दरकार हम तो मत कमेंट करें नंबर देवी जाए पूजा करदे आसी किसी पैसा नेबेनि मागଣା पूजा करके आसवे। नना ना हूँ अमित पति ये हूँ मॉडर्न नना तेणु ये जीन फिन पिंधि मठा फटा पिंधि देख चंदन घोजा स्टाइल देख देख मैंने एडियो घोजन निजे हाथ भी हली जाऊँ। ननाकर माने समय गान ठीक अच्छी बोली नना आम स्मार्ट वाच पिंधिक आई पूजा कर। नना सब ठीक अच्छे ठीक अच्छे आम दया नना आम सब जानते ब्राह्मण लोक ना सब जानते। नना नना दीप नना तले दीप अच्छी नना दीप अच्छी नना भोग अच्छी मुझे कहीं देवी तुम दब ना मुझे देवी नना तुम हो बेसी करियानी नना खराब भावी ये वीडियो बंद करदे पर देखिए। ए नना आम पानी तक जाऊँ ठेकी भितर नना आराम से दब है तरतर नहीं। ए केटे पानी आउजी म तो कहीं नाखी जाउतला ये सत कथा नना 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 सब जानी नना को किसी कही हेनी दे पानी सब ढाली दियो नब ना मुझे फ्लावर ये नना नना ये फ्लावर देला सब पानी बाहर नना असुविधा हो हाँ होगला देन 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 ये फ्लावर दिहला पानी निर्जर भल कौन पवन दूसरी नना कर दीप लिपि हाउ मच एक्साइटिंग तथापि दीप लगी भितर नहीं चल दीप लगे छाड़ा मुझे लगे दूँ। तो ये देखिए मैंने आम ये आज हनुमान जन्म उत्सव उपलक्षे आम ये दीप जो हमारे स्पेशल भोग लगे पणा संक्रांति छतुआ भोग तो यहाँ भी हो सारी आम ठाकुर को पूजा भी सरी बहुत बढ़िया देखा ठाकुर के लगे आप भी जब आप भल लगे कमेंट करेंगे लाइक निश्चय करदे। तो ये आम ये जो भोग होता हनुमान पाखे जो छतुआ भोग तो ताकू ए खाଇବା सकाल कौन किसी किए खाईदे रेस्ट नहीं कि एकाथरे सन्ध्या आड़ को जा मंदिर आड़े बुली बालिक आसिया। तो सांग मैंने मैंने सन्ध्या हो गलानी। तो जो सांग को आप देखते जो आसिक आम पूजा करूला समिति आसो तो कही आस बाहर के आसू मुझे रेडी होगली। तो ये जाऊँ आम हनुमान मंदिर ये दुईटा आम हनुमान मंदिर अच्छा गोटे आम साई भितर आ गए नुआ बजार जोटा मुझे देखी पूर्व आप भिडियो देखिए आपने। तो से हनुमान दर्शन कर मुंडिया मारिकी आसवा बुलबारिक आसवा बेस किसी कहबी हनुमान मंदिर जावा से दर्शन करी
ଏଠିକାର ମାହୋଲ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଏବେ ଅମିତ ଆସି ସାରିଲାଣି, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଅଛୁ ଆମର ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ, ଆମର ଯେଉଁଠି ଗଣେଶ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚାଲୁ ମନ୍ଦିର, ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସାହି ଭିତରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜା ହେଇ ଏସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ହନୁମାନ ପତାକା, ଉପରେ ଗେରୁଆ ପତାକା। ତବେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରିକି ଆଇଲୁ, ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଲଗେଇକି ଆଇଲୁ, ମାନେ ହନୁମାନ ଚନ୍ଦନଟା ଲଗାଇଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲିଂ ଆସେ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମର ନୂଆ ବଜାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ପାଠ ଚାଲିଛି। ତ ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ସବୁ ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଭିଡ଼ ହେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛୁ, ଏବେ ଚାଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ତ ଏବେ ଆମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ, ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର ଘରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ କାଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ପଣାଟା ତିଆରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆସିକି ରେଡ଼ି ସରିଲାଣି। ବାସ୍ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଆମର ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ପଣା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାହିଁକିନା ପଣା ସମୟରେ ଯଦି ପଣା ନ ହେବ ମଜା ଆସିବ। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ପଣାଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଜମୁଛି ଦେଖିବା ସବୁ। ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ପଣା ପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଯାହାଟା ସବୁ ଦରକାର ପଣା ପାଇଁ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପଣା ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ତ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଛେନା, ତ ଏପଟେ ଆମର ଅଛି କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର, ଆମର ଅନାରଦାନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଏପଟେ ଆମର ନଡ଼ିଆ କୋରା ହେଇକି ଅଛି, ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଦଳୀ ଅଛି, ଯେ ଆମର ବୁନ୍ଦି, ଯେ ଆମର 5ଟା ଆମର କ୍ଷୀର, ଇଏ ଯାହାଟା ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହାଣ୍ଡି। ଆମର ପଣା ଚାଲୁ ଆମର ପଣାର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ପକେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ସ୍ମାସ୍ ମାନେ ପୁରା ଚକୁଡ଼ି କରି ତାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ କୁଚକୁଚ କରିଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମର ବାକି ସବୁ ସାଧାରଣ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମେନ୍ ହେଉଛି କଦଳୀ ଆଉ ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ ତ ଆମର କୋରା ହେଇକି ଅଛି, ତ କଦଳୀଟାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ଆମର ନଡ଼ିଆଟାକୁ ପକେଇ କୁଚୁର କରିଦେବା। କଦଳୀଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ଦେନ୍ ଚକୁଡ଼ି କରି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରିଦେବା। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ପଣା ଛଣା ପିଆ ହେବ। ତ ଆମର କଦଳୀଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ସ୍ମାସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ନଡ଼ିଆଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଜ୍ଞା ନଡ଼ିଆଟା ପକାଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ଆମର ଯାହା ସବୁ ବାକି ଅଛି ଫଳ ହେରିକା ତାକୁ ପକାଇକି ଆମର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ପଣାରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ତାକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରିଦେବା। ଆମର ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳାଗୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଛେନାଟା ଥିଲା, ଛେନାଟା ଏକା ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମର ବାକି ସବୁ ଫଳ ସହ ତା କ୍ଷୀର ନା ଏକାଥରେ ସବୁ ପକାଇଦେବା। ତ ପକାଇ ଦିଅରେ ଆମର ଛେନା, ତା ସହିତ ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ଫଳ ଅଛି ଆମର ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଆମର ନାଲି ସବୁ ଦିଶୁଛି ସବୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ସବୁ ଏକାଥରେ ପକାଇ ଦେଇକି କୁଚକୁଚ କରିଦେବା। ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଅଇକା ଆମର କ୍ଷୀରଟାକୁ ପକାଇବା। ତ ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିଲା କ୍ଷୀର, ମାନେ ସବୁତକ ଆମର ଫଳ ହେରିକା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଳାଗୋଳି ସରିଲା ପରେ ଆମର ଏବେ କ୍ଷୀର ଯାହା ସବୁ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ତାକୁ ଆମର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରାହେବ। ନା ବଡ଼ କ୍ଷୀର ଡେରି କରନି ଲେମନ୍। तो ये आम लास्ट को बाकी था आम बुंदीटा से बुंदीटा पड़गला कहीं बुंदीटा जब आम आगुरी पकई था तो बुंदीटा पूरा चकुड़ी पूरा स्मैश हो जाता।
তো এইটা আপনারা ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ବରଫ ଯେଉଁଟାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲା କାହିଁକିନା ଟିକେ ଚିନି ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାର୍କ କରିଥିବେ ମେନ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନି ଚିନିଟା ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକା ପଡ଼ିବ କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଚିନିଟା ପଡ଼ିବ ଚିନି ଭାଗ ପଡ଼ିବ तो एबे आमर ये पणाटा रेडी है पीक टेस्ट करा के कौन लगुच बहुत बढ़िया लगे ये अनएक्सपेक्टेड मस्त लगे मोबाइल तो ये आमर आहरी एति आम क्वांटिटर पणा अच्छी तो जदि आपको भिडियोटा भल लगी था लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करदे देखा आप भिडियो तो विदाय दिखाँ जय जगन्नाथ।